मैं पहले हिंदी में बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर दूँगा कि जो पेशेंट को हम लिख देते हैं कि कपालभाति करना है कि 15 मिनट करना है, 15 से 30 मिनट करना है, तो वो मिनिमम 15 मिनट और 30 मिनट करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं यूट्यूब में देख लेते हैं, कहीं दूसरा जगह देख लेते हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि करना कैसा है। तो आपको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि कहीं मिट्टी का जगह मिल जाए और वहाँ थोड़ा सा घास हो, पेड़ हो तो और अच्छा है। तो ऐसा जगह आपने ले लिया और मैट सपोज डाल रहे हैं, तो मैट को ऊपर बैठे हैं, लेकिन स्किन आपका कैसे इसमें टच हो, हाँ, नीचे भूमि से टच हो, जो मिट्टी से, तो वो रहेगा तो और अच्छा रहेगा। कोई घर करना चाहता है वो कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ बैठ जाएंगे और हम हमारा प्राइवेट पार्ट्स के बीच में ही हम ये एक पैर रखेंगे, उसके ऊपर एक पैर हम देखिए यहाँ रख रहे हैं, हम सेंटर में ही दोनों सेंटर में रख रहे हैं। सेंटर में रखने के बाद ये हो गया हमारा सिद्धासन। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे ज्ञान मुद्रा, हमने लगा लिया, ये ज्ञान मुद्रा हो गया। तो और बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को ऐसे झुकाना नहीं है, ऐसे झुकाना नहीं है, आपको बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखना है। बॉडी से स्ट्रेट रखेंगे तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो क्लियर से क्लीन भी होगा और ये बराबर से चलेगा। तो इसके वजह से हम ऐसे करके उसके बाद हम सीधा रखेंगे और आंख को बंद करेंगे, मुंह को पूरी तरह बंद रखेंगे, मुंह बीच में भी कभी नहीं खोलेंगे। हम सांस को सिर्फ बाहर छोड़ेंगे लेकिन लेंगे नहीं, हम नाक से सिर्फ दोनों नाक से हम बाहर छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे, बाहर फेंकेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा साउंड दे रहा हूँ कि आपको पता चले, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। तो नॉर्मली आप यहाँ बैठेंगे ऐसे, ऐसा आप 15 मिनट करेंगे। बीच में सपोज आपने 1 मिनट किया, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर 2 मिनट किया, फिर रेस्ट ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। 4-5 मिनट भी करके भी थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। ऐसा लेके आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स करेंगे। ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ತೊಗೊತೀರಾ, ಸಪೋಸ್ ಮಣ್ಣು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಣ್ಣು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗುಡ್, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್। ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ನ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂ ಏನೇ ಇರಬಾರ್ದು। ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ। ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಯಿನೂ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಸಿರು ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಉಸಿರು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಉಸಿರು ಆಚೆ ಬಿಡಬೇಕು। ನಾನೀಗ 1 ನಿಮಿಷ, ಯಾರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ, ನಾವು 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ। ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು। ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀರಾ। ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ನೀವು ಉಸಿರು ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು, ನೋಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ತೆಗಿಬಾರ್ದು। 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।